أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Eu busco refúgio em Alá do maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. Começar em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Surat Az-Zumar. A revelação do livro é de Deus, o Poderoso, o Prudentíssimo. Em verdade, temos te revelado do livro. Adora, pois, a Deus, com sincera devoção. Não deve, porventura, ser dirigida a Deus a devoção sincera, quando aqueles que adotam protetores, além dele, dizendo: nós só os adoramos para nos aproximarem de Deus. Ele os julgará a respeito de tal divergência. Deus não encaminha o mendaz, ingrato. Se Deus quisesse tomar um filho, tê-lo-ia eleito como lhe aprouvesse, dentre tudo quanto criou. Glorificado seja, ele é acento agudo Deus, o único, o irresistibilíssimo. Criou com prudência os céus e a terra. Enrola a noite com o dia e enrola a noite com o dia e enrola o dia com a noite. Tem submetido o sol e a lua. Cada qual prosseguirá o seu curso até um término prefixado. Porventura, não é o poderoso, ó indulgentíssimo? خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Criou-vos de uma só pessoa. Então, criou, da mesma, a sua esposa. E vos criou 8 espécies de gado. Configura-vos paulatinamente no ventre de vossas mães, entre 3 trevas. Tal é Deus, vosso Senhor. Dele é a soberania. Não há mais divindade além dele. Se desagradecerdes, sabei que, certamente Deus pode prescindir de vós, uma vez que lhe aprazerá. E nenhum pecador arcará com culpa alheia. Logo, vosso retorno será a vossa Senhor.
que vos inteirará do que tiverdes feito, porque é sabedor dos recônditos dos corações. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. E quando a adversidade açoita o homem, este suplica contrito ao seu Senhor. Então, quando ele o agracia com a sua mercê, este esquece o que antes suplicava e atribui rivais a Deus, para desviar outros à sua senda. Dize-lhe: desfruta, transitoriamente, da tua blasfêmia, porque te contarás entre os condenados ao inferno. Tal homem poderá, acaso, ser equiparado àquele que se consagra ao seu Senhor durante as horas da noite, quer esteja prostrado, quer esteja em pé, que se precata em relação a outra vida e espera a misericórdia do seu Senhor. Dize: poderão, acaso, equiparar-se os sábios com os incipientes? Só os sensatos o acham. Dize-lhes: ó meus servos, fiéis, temei a vosso Senhor. Para aqueles que praticam o bem neste mundo haverá uma recompensa. A terra de Deus é vasta. Aos perseverantes, ser-lhes-ão pagas, irrestritamente as suas recompensas. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dize-lhes: certamente, foi-me ordenado adorar a Deus com sincera devoção. E também me foi ordenado ser o primeiro dos muçulmanos. Dize-lhes mais: certamente, temos o castigo do dia terrível. Se desobedecer ao meu Senhor, dize, ainda, adoro a Deus com a minha sincera devoção. Adorai, contudo, o que quiserdes, em vez dele. Dize, certamente, os desventurados serão aqueles que perderem a si mesmo, juntamente com as famílias, no dia da ressurreição. Não é esta, acaso, a evidente desventura? Terão, por cima,
camadas de fogo e, por baixo, camadas de fogo. Com isto Deus previne os seus servos. Ó servos meus, temei-me. Mas aqueles que evitarem adorar ao sedutor e se voltarem contritos a Deus, obterão as boas notícias. Anuncia, pois, as boas notícias aos meus servos, que escutam as palavras e seguem o melhor significado delas. São aquelas que Deus encaminha, e são os sensatos. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Porventura, aquele que tiver merecido o decreto do castigo, será igual ao bem-aventurado. Poderás, acaso, salvar quem está no fogo infernal. Porém, os que temerem seu Senhor terão palácios e, além destes, haverá outras construções, abaixo dos quais correm os rios. Tal é a promessa de Deus, e Deus jamais falta a sua promessa. Não reparas, na terra, logo produz, com ela, plantas multicores. Logo amadurecem e, às vezes, amarelam. Depois converte, as plantas, em feno. Por certo que nisto há uma mensagem para os sensatos. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Porventura, aquele a quem Deus abriu o coração ao Islã, e está na luz de seu Senhor, não é melhor do que aquele a quem sigilou o coração. Ai daqueles cujos corações estão endurecidos para a recordação de Deus. Estes estão em evidente erro. Deus revelou a mais bela mensagem. Um livro homogêneo, com estilo e eloquência, e reiterativo. Por ele, arrepiam-se as peles daqueles que temem seu Senhor. Logo, suas peles e seus corações se apaziguam ante a recordação de Deus. Tal é a orientação de Deus, com a qual encaminha quem lhe apraz. Por outra, quem Deus desviar não terá orientar algum. Porventura, quem tiver temido o castigo afrontoso do dia da ressurreição,
será igual ao que não o fizer. E aos iníquos será dito: sofrei as consequências do que lucrastes. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Seus antepassados desmentiram os mensageiros e o castigo lhes sobreveio, de onde menos esperavam. Deus os fez provar o aviltamento na vida terrena. Porém, o castigo da outra vida será maior. Se o soubessem, e expomos aos homens, neste Alcorão, toda a espécie de exemplos para que meditem. É um Alcorão árabe, irrepreensível. Quiçá assim temem a Deus. Deus expõe, como exemplo, 2 homens. Um está a serviço de sócios antagônicos e o outro a serviço de uma só pessoa. Poderão ser equiparados? Louvado seja Deus! Porém, a maioria dos homens ignora. É bem verdade que tu morrerás e eles morrerão. E, no dia da ressurreição, ante vosso Senhor disputareis. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Haverá alguém mais iníquo do que quem mente acerca de Deus e desmente a verdade. Quando ela lhe chega, acaso não há lugar, no inferno, para os blasfemos? Outro sim, aqueles que apresentarem a verdade e a confirmarem, esses serão os tementes, que obterão o que anelam, na presença do seu Senhor. Tal será a recompensa dos benfeitores, para que Deus lhes absolva o pior de tudo quanto tenham cometido e lhes pague a sua recompensa, de acordo com o melhor que tiverem feito. Acaso não é Deus suficiente custódio para o seu servo? Porém, eles tratarão de amedrontar-te com as outras divindades, além dele. Mas quem Deus extraviar não terá orientador algum. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون
دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Em troca, a quem Deus encaminhar, ninguém poderá extraviar. Acaso não é Deus, justiceiro, poderosíssimo? E se lhes perguntares quem criou os céus e a terra, seguramente te responderão: Deus. Dize-lhes: tereis reparado nós que invocais, em vez de Deus? Se Deus quisesse prejudicar-me, poderiam, acaso, impedi-lo? Ou então, se ele quisesse favorecer-me com alguma graça, poderiam eles privar-me dela? Dize-lhes: mas, Deus me basta. A ele se encomendam aqueles que estão confiantes. Dize-lhes ainda: ó povo meu, agi a vosso gosto. Eu também farei o mesmo. Logo sabereis a quem açoitara um castigo que o aviltará, fazendo com que tenha um tormento permanente. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Em verdade, temos te revelado o livro, para instruires os humanos. Assim, pois, quem se encaminhar, será em benefício próprio. Por outra, quem se desviar, será em seu próprio prejuízo. E tu não és guardião deles. Deus recolhe as almas, no momento da morte e, dos que não morreram, ainda, recolhe, durante o sono. Ele retém aqueles cujas mortes tem decretadas e deixa em liberdade outros, até um término prefixado. Em verdade, nisto há sinais para os sensatos. Adotarão, acaso, intercessores, em vez de Deus? Dize-lhes, que, ainda bem que eles não tenham poder algum, nem razão alguma. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Dize-lhes, mas, só a Deus incumbe toda a intercessão. Seu é o reino dos céus e da terra. Logo, a ele retornareis. E quando é mencionado Deus, o único, repugnam-se os corações daqueles que não creem na outra vida.
Não obstante, quando são mencionadas outras divindades, em vez dele, ei-los que se regozijam. Dize, ó Deus, originador dos céus e da terra, conhecedor do incognoscível e do cognoscível, tu dirimirás entre os teus servos as suas divergências. Se os iníquos possuíssem tudo quanto existe na terra e outro tanto mais, dá-lo-iam, para se eximirem do horrível tormento no dia da ressurreição. Nesse dia, aparecer-lhes-á, da parte de Deus, o que jamais esperavam. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. E lhes aparecerão as maldades que tiverem cometido, e serão envolvidos por aquilo de que escarneciam. Quando a adversidade açoita o homem, eis que nos implora. Então, quando o agraciamos com as nossas mercês, diz: certamente que as logrei por meus próprios méritos. Qual é uma prova, porém, a maioria dos humanos o ignora. Assim falavam também os seus antepassados. Porém, de nada lhes valeu tudo quanto haviam lucrado. E as maldades que haviam cometido recaíram sobre eles. Assim recairão sobre os iníquos desta geração as maldades que tiverem cometido, e não poderão desafiar Deus. Porventura, ignoram que ele prodigaliza ou restringe a sua graça a quem lhe apraz. Por certo que nisto há sinais para os crentes. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Dize, ó servos meus, que se excederam contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Deus. Certamente, Ele perdoa todos os pecados. Porque Ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. E voltai, contritos, porque, então, não sereis socorridos. E observai o melhor do que, de vosso Senhor, vos foi revelado. Antes que vos açoite o castigo, subitamente, sem o perceberdes, antes que qualquer alma diga: ai de mim por ter me descuidado das minhas obrigações para com Deus,
posto que fui o M dos escarnecedores. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Ou diga, se Deus me tivesse encaminhado, contar-me-ia entre os tementes. Ou diga, quando vir o castigo, se pudesse ter outra chance, seria, então, um dos benfeitores. Deus lhe replicará, qual? Já te haviam chegado os meus versículos. Porém, tu os desmentiste e te ensoberbeceste, e foste um dos incrédulos. E, no dia da ressurreição, verás aqueles que mentiram acerca de Deus, com os seus rostos ensombriados. Não há, acaso, no inferno, lugar para os arrogantes? E Deus salvará os tementes, por seu comportamento, não os açoitará o mal, nem se atribularão. Deus é o Criador de tudo e é de tudo o guardião. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Suas são as chaves dos céus e da terra. Quanto àqueles que negam os versículos de Deus, serão os desventurados. Dize, tereis, porventura, coragem de me ordenar adorar outro, que não seja Deus, ó incipientes? Já te foi revelado, assim como aos teus antepassados. Se idolatrares, certamente tornar-se-á sem efeito a tua obra. E te contarás entre os desventurados. Por outra, adora a Deus e sê um dos agradecidos. E eles não aquilatam Deus como deveriam. No dia da ressurreição, a terra, integralmente, caberá na concavidade de sua mão, e os céus estarão envolvidos pela sua mão direita. Glorificado e exaltado seja de tudo quanto lhe associam. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. E a trombeta soará, e aqueles que estão nos céus e na terra expirarão, com exceção daqueles que Deus queira conservar. Logo, soará pela segunda vez e, ei-los ressuscitados, pasmados. E a terra resplandecerá com a luz do seu Senhor, e o livro, registro das obras, será exposto, e se fará comparecerem os profetas e as testemunhas, e todos serão julgados com equidade. E não serão defraudados, e cada alma será recompensada segundo o que tiver feito, porque ele sabe melhor do que ninguém o que ela fez. E os incrédulos serão conduzidos, em grupos, até o inferno, cujas portas, quando chegaram a ele, se abrirão, e os seus guardiães lhes dirão: acaso não vos foram apresentados mensageiros de vossa estirpe, que vos ditaram os versículos do vosso Senhor e vos admoestaram acerca do comparecimento deste dia? Dirão: sim. Então, o decreto do castigo recairá sobre os incrédulos. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Ser-lhes-á ordenado: adentrai as portas do inferno, onde permanecereis eternamente. Que péssima é a morada dos arrogantes. Em troca, os tementes serão conduzidos, em grupos, até o paraíso e, lá chegando, abrir-se-ão as suas portas e os seus guardiães lhes dirão: que a paz esteja convosco. Quão excelente é o que fizestes. Adentrai, pois, aqui permanecereis eternamente. Dirão: louvado seja Deus, que cumpriu a sua promessa, e nos fez herdar a terra. Alojar-nos-emos no paraíso onde quisermos. Quão excelente é a recompensa dos caritativos. E verás os anjos circundando o trono divino, celebrando os louvores do seu Senhor. E todos serão julgados com equidade, e será dito: louvado seja Deus, Senhor do universo.